الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا ندر لكل منغا في قرية فيسيو كلكي من نبي د پیغمبرنا إلا أخذنا مگر نولد منغا أهلا وسيدون کی داغي بالباساء فتكلفنو د مال والذراء او فتكلفنو د بدنو لعلهم يضرعون دي دپارا چه دي عجزيو کی اللہ تا ثم بدلنا بیا بدل کمونگا مکان السیئتی پزاید تکلیفنو الحسنتا خوشالی لرا حتی تردی پوری عفو چه دی زیاد شو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء تاکی سرا رسیدلو پلارانو زمونگ تا تکلیفونا خوشالائی فاخذنا منیسل مونگ دیلرا باتت الناس اپا وهم لا یشورون او دین پویدلا ولو انا آل القراء کچرتا یقینا دیکلو والا آمنو ایمان راوڑو واتقو پریزگاری کڑیوا لفتحنا عليهم بركات من السماء نو خامخا پرانستی بو منگا پدی باندی برکتنا د اسماننا ولكن كذبوا لیکن دی تکذیب کو فاخذنا منونی سلمنگ دی لرا بما پاغس بانی کانو یکسبون چودی کون کی افامنا یا بچ بشیال القرى کلوالا حیاتیهم باسنا دا چراشی دیتا عذاب زمونگا بیاتن دشپی وهم نائمون نو دیوی ودام